ऋतु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्युषावहै। ओम शांति शांति शांति। आमे आत्मबोध उपरे आलोचना करुले। आचार्य शंकरंकर वेदांत सिद्धांतानुगत जो प्रकरण ग्रंथ चतुर्थ श्लोक काली आम आलोचना करथिले। आत्मार स्वयं प्रकाशत्व संपर्क आलोचना करथिले। आज ज्ञानर परिणति संपर्क आलोचना करिया। पंचम श्लोक अज्ञान कलुषं जीवम् ज्ञानाभ्यासाद् विनिर्मलम् कृत्वा ज्ञानं स्वयं नश्येत् जडं कतकरेणुवत् अज्ञान कलुषं जीवं ज्ञानाभ्यासाद् विनिर्मलम् कृत्वा ज्ञानं स्वयं नश्येत् जडं कतकरेणुवत् रेणुवत् जलं कतकरेणुवत् ज्ञानम अज्ञान कलुषं जीवं ज्ञानाभ्यासाद् विनिर्मलं कृत्वा स्वयं नश्येत्। ज्ञान स्वयं प्रकाश आत्मा स्वप्रकाश आत्मा जगत रे आमे समस्त को सब किसी पदार्थ को प्रकाशशील रूप से देखुचे। दिवा भागरे सूर्यंकर प्रकाश द्वारा आलोक आलोकित होचे। राति रे चंद्र विद्युत अग्नि प्रभृति आलोक आलोकित होची प्रकाशित होची। ये आलोक प्रकाशर कथा किछि किछि अछि शब्द प्रकाश मध्य गोटे कथा को आमे शब्द द्वारा अभिव्यक्त करने द्वारा मध्य शब्दगत वस्तुगत ज्ञान होची ना नहीं। शब्द प्रकाश स्पर्श प्रकाश देखि पारने स्पर्श करिया पर जान देले कौन बोली कौन वस्तु होइथियो बोली। रूप प्रकाश रस प्रकाश गंध प्रकाश ये जगत प्रपंच रे एवं तत्त प्रकाश निमित्त तत्त इंद्रियर मध्य में उपयोग करुचे। शब्द स्पर्श रूप रस गंध निमित्त चक्षु श्रोत्रत्वक जिह्वा घ्राण श्रोत्रत्वक चक्षु जिह्वा घ्राण ये पंच ज्ञानेन्द्रिय। तेणु शब्द प्रकाश निमित्त आमे कर्णर उपयोग करुचे। रूप प्रकाश निमित्त चक्षुर उपयोग करुचे। सब स्पर्श प्रकाश निमित्त चर्मर उपयोग करुचे। रस प्रकाश निमित्त जिह्वार गंध प्रकाश निमित्त नासिकार। तेणु शब्द स्पर्श रूप रसर प्रकाश निमित्त तत्त इंद्रियर मध्य आवश्यकता अच्छी नचेत आमे चक्षु नहीं तो आम रूप दर्शन करें। कर्ण जदि बधिरा हो जाए आम शुणी पारूँ। तेणु तत्त साधन छड़ा तत्त विषय आम मानकर अधिगम हो पारू नहीं। तेणु तत्त विषय प्रकाशक किए तत्त इंद्रिय से इंद्रिय से भली भाव आत्मार कौन सी प्रकाशक आत्मा को कहीं प्रकाश करें कहीं से स्वयं प्रकाश आत्मा आम जगत रे जहाँ जहाँ प्रकाशशील पदार्थ देखुचे प्रकाशवान पदार्थ देखुचे से समस्ते पर प्रकाश। भगवान सुस्पष्ट भाव श्रीमद् भगवद गीता रे कहले जदादित्य गतं तेजो जगद भासते खेलम जच्चंद्रमसि जच्चग्नौ तत्तेजो विद्यमान। तेणु समस्ते प्रकारांतरे समस्ते पर प्रकाश एवं प्रकारांतरे समस्ते परमात्मा को द्वारा ही प्रकाशित। जे समग्र सूर्य आदित्य चंद्र अग्नि विद्युत को मध्य जे प्रकाश करुचंती तांको के प्रकाश करे। तेणु तांको कहीं प्रकाश करिवार ना। तेणु से स्वयं प्रकाश यही भली स्वप्रकाशात्मक जो ज्ञान चेतना
ବୋଧ ଏଇଭଳି ବୋଧରେ ବୋଧିତ ହେଲେ, ଏଇ ଚେତନାରେ ଉଦ୍ଦୀପ୍ତ ହେଲେ, ଏଇ ଜ୍ଞାନରେ ଆମେ ଜ୍ଞାନକୁ ଲାଭ କଲେ କ'ଣ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ଜଳଂ କତକ ରେଣୁବତ୍ ଜ୍ଞାନମ୍ ଅଜ୍ଞାନ କଳୁଷମ୍। ଜଳମ୍ କତକ ରେଣୁ ମାନେ ଯେଉଁ ରିଠା ଫଳ, ଗୁଳିଆ ପାଣିରେ ପକାଇଦେଲେ କ'ଣ, ଫିଟକିରିକୁ ପକାଇଦେଲେ କ'ଣ କରିବ, ସେ ସଫା କରିଦେବ। ରିଠା ଫଳ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ରିଠା ଫଳ ଜାଣିଛ? ରିଠା ଫଳ କି ସିଠା ଫଳ? ରିଠା ଫଳ ତାକୁ କୁହନ୍ତି। ମୁଣ୍ଡ ସଫା କରେ। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପାଣିରେ ପକାଇଦେଲେ ସିଏ ନିର୍ମଳ, ପାଣିକୁ ନିର୍ମଳ କରିଦେବ। ସେଇ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଜଳଂ କତକ ରେଣୁବତ୍, ଯେମିତି ରିଠା ଫଳର ମଞ୍ଜିକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିକି ଯଦି ଆମେ ପାଣିରେ ପକାଇଦେବା, ସେ ଯେମିତି ଜଳକୁ ନିର୍ମଳ କରିଦିଏ, ଶୁଦ୍ଧ କରିଦିଏ, ତାର ମାଳିନ୍ୟକୁ ବିଦୂରିତ କରିଦିଏ। ଏବଂ ଯଦି ଫିଟକିରିଟେ ପକାଇଲେ ପାଣିରେ, ସେ ପାଣିକୁ ନିର୍ମଳ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ମିଳିଯାଏ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞେୟ ବସ୍ତୁକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ପରେ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ସେଇଥିରେ ବିଲୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଇଏ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନର ଚରମ ପରିଣତି। ଜୀବ ସାଧକ ଗୁରୁ ଶାସ୍ତ୍ରଙ୍କର ଉପଦେଶକୁ ଅନୁଶୀଳନ କରି ତତ୍ତ୍ୱମସୀ ମହାବାକ୍ୟାର୍ଥ ବିଚାର ଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ଅହଂ ନିତ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧ ମୁକ୍ତ ସତ୍ୟ ସ୍ୱଭାବ ପରମାନନ୍ଦ ଅନନ୍ତ ଅଦ୍ୱୟ ବ୍ରହ୍ମ अस्मि, ମୁଁ ସେଇ ନିତ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧ ମୁକ୍ତ ସତ୍ୟ ସ୍ୱଭାବ ପରମାନନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ। ଏଇ ଯେଉଁ ଅହଂ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି, ବ୍ରହ୍ମ अस्मि, ଇଏ ହେଲା ଅଖଣ୍ଡାକାରକାରିତ ଅନ୍ତଃକରଣ ବୃତ୍ତି। ସେ ସମଗ୍ର ପ୍ରପଞ୍ଚରେ ଏବଂ ପ୍ରପଞ୍ଚାତୀତ ସତ୍ତା ରୂପରେ ସେହି ପରମ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ଐତଦାତ୍ମ୍ୟମିଦଂ ସର୍ବଂ ତତ୍ ସତ୍ୟଂ ସ ଆତ୍ମା ତତ୍ତ୍ୱମସୀ ଶ୍ୱେତକେତୁ। ପିତା ଉଦ୍ଦାଳକ ଶ୍ୱେତକେତୁକୁ ଉପଦେଶ ଦେଇକରି କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଉପଦେଶ ଦେଉଥିଲି, ଐତଦାତ୍ମ୍ୟମ୍ ଇଦଂ ସର୍ବଂ, ଏ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରପଞ୍ଚରେ ସେ ତାଦାତ୍ମ୍ୟ ହେଇକରି ଅଛି, ଐକାତ୍ମ୍ୟ ହେଇକରି ଅଛି, ଅନୁସ୍ୟୁତ ହେଇକରି ଅଛି, ସର୍ବବ୍ୟାପକ ରୂପରେ ସର୍ବତ୍ର ବ୍ୟାପ୍ତ ହେଇକରି ଅଛି। ଯେଉଁ ସତ୍ତା ସମ୍ପର୍କରେ, ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ, ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଉପଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲି, ଐତଦାତ୍ମ୍ୟମିଦଂ ସର୍ବଂ ତତ୍ ସତ୍ୟମ୍, ସେହି ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ ବସ୍ତୁ, ସ ଆତ୍ମା, ଆଉ ସିଏ ହିଁ ତୁମର ଆତ୍ମା, ଯାହାକୁ ତୁମେ ଅସ୍ମତ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଗୋଚରୀଭୂତ ବସ୍ତୁ ରୂପରେ ପ୍ରତିନିୟତ ଅନୁଭବ କରିଛ। ମୁଁ ରୂପରେ ଯାହାକୁ ପ୍ରତିନିୟତ ଅନୁଭବ କରିଛ, ସିଏ ହିଁ ଆତ୍ମା। ତତ୍ ସତ୍ୟମ୍ ସ ଆତ୍ମା, ସିଏ ହିଁ ଆତ୍ମା, ସେଇ ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ଆତ୍ମା। ତତ୍ତ୍ୱମସୀ, ସେ ଯେଉଁ ସତ୍ୟ, ସିଏ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା, ତାହା ତୁମେ ହିଁ ଅଟ। ଏଇଭଳି 9 ଥର ପିତା ଉଦ୍ଦାଳକ ଉପଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପରେ ପୁତ୍ର ଶ୍ୱେତକେତୁ ଅହଂ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି ଏଇ ବୋଧରେ ଉପନୀତ ହେଲେ। ବାପା କହିଲେ ତତ୍ତ୍ୱମସୀ ଶ୍ୱେତକେତୁ, ଶ୍ୱେତକେତୁ କ'ଣ ଅନୁଭବ କଲେ? ଅହଂ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି। ଏଇ ଯେଉଁ ଅହଂ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି ବୋଧ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଖଣ୍ଡାକାରକାରିତ ଅନ୍ତଃକରଣ, ସର୍ବତ୍ର ସେ ବ୍ୟାପ୍ତ, ବିଶ୍ୱ ପ୍ରପଞ୍ଚ ଯେଉଁଠି ଯା ସବୁ କ୍ଷେତ୍ର ଭିତରେ ସେ ନିଜକୁ ଅନୁଭବ କରୁ। ଏହା କୁହନ୍ତି ଅଖଣ୍ଡାକାରକାରିତ ବୃତ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଚକ୍ଷୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ମନ ନିର୍ଗତ ହେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହ ଆକାରକୁ ଆକାରିତ କଲା, ତାପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ। ଚକ୍ଷୁରିନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ମନ ଚକ୍ଷୁରିନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଗତ ହେଇକରି ବିଗ୍ରହ ଆକାରରେ ଆକାରିତ ହେଲା, ତାକୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ କଲେ। ମନ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି, ମୁଁ ଗୋଟେ କହିଲି
देखिए गोटे कथा कहले तदाकारकारित हो जाଉଛି से कथा को आचार्य धर्मराज धुरीन्द्र वेदांत परिभाषा रे कहउचंती यथा जलम पयो प्रणाली आश्रित्य केदारम प्रति गत्वा केदाराकारेण आकारितं भवति तद्वद मनः इंद्रियद्वारम आश्रित्य विषयं प्रति गत्वा विषयाकारेण आकारितं भवति। जिमिति जल कौन सी एक पय प्राणी माने ड्रेन पाइप को आश्रय करी केदार माने जमी को आश्रय करिया पर जमी जमी आकार आकारित हो जाए से भली भाव मन मध्य कौन करे ना इंद्रिय द्वारा को चक्षु को आश्रय करी कर्ण को आश्रय करी स्पर्श को आश्रय करी विषय प्रति गत्वा जगन्नाथ का श्री विग्रह है गोटे विषय सेटा गोटे है विषय सेटा गोटे है विषय विषय प्रति गत्वा तदाकारेण आकारितं भवति। ये मोबाइल को देखला मोबाइल आकार रे आकारित हो ये है कौन अखंडाकारित नुह आकारित वृत्ति जेते बेले जीव साधक मु नित्य शुद्ध बुद्ध परम ब्रह्म अस्मि ए रूप अनुभव करे परम ब्रह्म अछंती कोठी सर्वत्र अछंती से तला सर्वत्र अनुभव करे से वृत्ति को आमे कौन कहवा इठी हला आकार जेतिकी वस्तु आकार से आकारित वृत्ति सर्वत्र जेतले देखिला अखंडाकार आकारित वृत्ति ये जो अहं ब्रह्मास्मि अखंडाकार कारित अंतकरण वृत्ति साधकर सी वृत्ति हैं सी वृत्ति मध्य कौन कला गुरु का उपदेश अनुसार श्रुतिवाक्य को मनन मंथन करी से सर्वत्र आत्मानुभव कला परिणति ताहले कौन परिणति कौन हबो ना निरंतर ये भली अनुभव अंतिम पर्याय ता पाखर तार समग्र यही अखंडाकार ये वृत्ति एटा मध्य वृत्ति ना जिमिति जगन्नाथ आकार आकारित होता गोटे वृत्ति मोबाइल आकार आकारित है सी मध्य से गोटे वृत्ति आउ अखंडाकार आकारित है सी मध्य गोटे वृत्ति ताहले परमा ब्रह्माद्वैत तो हलानी वृत्ति ज्ञान रहीगला ना कहते ना वृत्ति ज्ञान रही चरम स्थिति रे जेते बेले साधक निरंतर से अखंडाकार आकारित वृत्ति को अवलंबन करिक अवस्थान करे सेते बेले सूर्य प्रभया प्रदीप प्रभा प्रभावित हला भलिया जिमिति सूर्यंकर प्रभ मध्याह्न सूर्यालोक गोटे प्रदीप जलैके आम थोईदेले कौन हम सूर्यंकर सूर्यालोक प्रभाव ये कौन हम दीपालोक प्रभावित हो देखा जीवन ये अर्थात प्रभावित हो माने दीपालोकर शिखा दीपर प्रभा सूर्यालोक सहित मिशीज से भली भाव साधकर अखंडाकार कारित अंतकरण वृत्ति मध्य से चरम स्थिति रे नित्य निरंतर से अखंडाकार कारित वृत्ति को अवलंबन करने जोगु चरम रे से वृत्ति ज्ञान मध्य ब्रह्म सहित वृत्ति मध्य परम ब्रह्म सहित लीन हो जमी प्रदीप प्रभा सूर्य प्रभा सहित मिशीगला से ज्ञान कुआड़े गला जो अखंडाकार कारित अहं ब्रह्मास्मि ज्ञान उदित होता है गला कुआड़े आउ से ज्ञान ज्ञेयम ज्ञान ज्ञम आलोक्यम ज्ञान पश्चात परिच्यते ज्ञान जाए ज्ञेय रे मिसे ये निर्विकल्प ज्ञान ज्ञान ज्ञाता ज्ञान ज्ञेयम त्रिपुटी लय हो जाए एकाकार हो जाए सी कथा ये श्लोक कहते अज्ञान कलुषंग जीवम ज्ञानाभ्यासाद विनिर्मलम कृत्वा ज्ञानम स्वयं नश्येत ज्ञान स्वयं निज मध्य नष्ट हो जलम कतक रेणु जिमिति जल को निर्मल सुनिर्मल करके लीन लय जाए फिटिकी जमी पानी रे पकेले ताकू शुद्ध कर पवित्र करके से मध्य लय हो जाए से भली गुरुपदिष्ट पंथारे श्रुत्युक्त सिद्धांत को अनुशीलन कर साधक जिते बड़े अखंडाकार कारित वृत्ति ज्ञान लाभ करे से वृत्ति ज्ञान मध्य
ଜ୍ଞେୟ ବସ୍ତୁରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଏ। ସେଇ କଥାଟି ବୁଝେଇଛନ୍ତି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦ୍ୱାରା। ଏଇ ଆଲୋଚନାରେ ବିବିଧ ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ଆସିଛି ଜ୍ଞାନର ଏଠି ଆମେ ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ହେଲା ନା ଏଠି ଜୀବ ହେଉଛି ଜ୍ଞାତା ଆଉ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ସାଧନ। ଜୀବ ହେଉଛି ଜ୍ଞାତା ସାଧକ, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ସାଧନ, ଆଉ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞେୟ ସାଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଚରମ ପରିଣତିରେ ଯେମିତି ଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞେୟ ଜ୍ଞାତା ଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞେୟ ଲୟ ହୋଇଯାଏ, ସାଧକ ସାଧନା ସାଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏକୀଭୂତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଏଇ କଥା ଏଠି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରାହେଇଛି। ଗୁରୁଙ୍କର ଉପଦେଶକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଶ୍ରୁତ୍ୟୁକ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱମସୀ ମହାବାକ୍ୟ ଆଦି ବାକ୍ୟାର୍ଥର ବିଚାର ଦ୍ୱାରା ସାଧକ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଚେତନାର ଉନ୍ମେଷ ଘଟେ, ଅଖଣ୍ଡାକାରକାରିତ ବୃତ୍ତି ଉଦିତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ସ୍ୱରୂପ ଜ୍ଞାନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇକରି ନିଜର ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଏଠି ଗ୍ରନ୍ଥରେ 3ଟା ଏଇ ଜ୍ଞାନର ବିଭାଜନର କଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ, ପ୍ରକୃତି ଜ୍ଞାନ ଆଉ ପୁରୁଷ ଜ୍ଞାନ। ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ, ପ୍ରକୃତି ଜ୍ଞାନ, ପୁରୁଷ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ। ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ କାହା କୁହାଯାଉଛି ନା ଆତ୍ମା ସହିତ ଯେଉଁ ଜୀବର ସମ୍ବନ୍ଧ, ଆତ୍ମା ବସ୍ତୁ ତ ଆତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଜୀବରୂପକ ଉପାଧିକୁ ଅବଲମ୍ବନ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଆତ୍ମା ବା ଜୀବାତ୍ମା ବୋଲି କୁହାହେଉଛି। ଖାଲି ପାରିଭାଷିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଯେମିତି ଜଳ ଆଉ ୱାଟର ଭିତରେ, ଜଳ ଆଉ ପାଣି ଭିତରେ ଯେମିତି କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ, ସେମିତି ଆତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମ ଭିତରେ କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ, ପାରିଭାଷିକ ପ୍ରୟୋଗ ଯାହା। ତେଣୁ ଏଇ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱକୁ, ଆତ୍ମା କ'ଣ, ଆତ୍ମା ସହିତ ଜୀବର ସମ୍ବନ୍ଧ କ'ଣ, ଆତ୍ମାର ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ, ଏହାକୁ ଜାଣିବା ହେଲା ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ। ଆତ୍ମା ସହିତ ଜୀବର ସମ୍ବନ୍ଧ ଏବଂ ଆତ୍ମାର ଯଥାର୍ଥ ସ୍ୱରୂପ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମ, ଏ ସମସ୍ତକୁ ଜାଣିବା ହେଲା ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ। ତେଣୁ ଜୀବ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଗୁରୁପଦିଷ୍ଟ ପନ୍ଥାରେ ସେଇ ଆତ୍ମାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରେ, ସେତେବେଳେ ସିଏ ହିଁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରେ। ଆଉ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆତ୍ମା ସେତେବେଳେ ଜୀବ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସହିତ ଏକୀଭୂତ ହୋଇଯାଏ। ଆଜି ଆମେ କାହିଁକି ଜୀବ ବୋଧରେ, ସାଧକ ବୋଧରେ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବୋଧରେ, ଗୃହସ୍ଥ ବୋଧରେ, ପିତା ବୋଧରେ, ମାତା ବୋଧରେ ରହିଛେ? ଆମର ସେଇ ଜ୍ଞାନ ହେଇନି। ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜ୍ଞାନ ହେଇଯିବ, ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏ ଶରୀର ଆଉ ଜୀବବୋଧ ରହିବ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଲା ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ। ଆମକୁ ତାକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲା ପ୍ରକୃତି ଜ୍ଞାନ। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କାଲି ମଧ୍ୟ ଟିକେ ସୂଚନା ଦିଆହେଇଥିଲା, ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାହେଲା। ପ୍ରକୃତି କିଏ? ସାଂଖ୍ୟର ପ୍ରକୃତି ଅଲଗା, ବେଦାନ୍ତର ପ୍ରକୃତି ଅଲଗା। ବେଦାନ୍ତର ପ୍ରକୃତି ହେଉଛନ୍ତି ସାଂଖ୍ୟର ପ୍ରକୃତି, ସେଇ ସ୍ୱରୂପ ତ ଏକ ତ୍ରିଗୁଣାତ୍ମିକା, କିନ୍ତୁ ସାଂଖ୍ୟର ପ୍ରକୃତି ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତ କାରଣ। ଆଉ ବେଦାନ୍ତର ପ୍ରକୃତି ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଭୂତା ଶକ୍ତି। ସିଏ ସାଂଖ୍ୟରେ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ସେଠି ଅଛି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା କରିବାରେ, ଏଠି ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ନାହିଁ। ଏହି ଯାହା ପାର୍ଥକ୍ୟ। ନହେଲେ ତେଣୁ ଏଠି ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତି, ସାଂଖ୍ୟର ପ୍ରକୃତି ବୁଝିବାନି ଆମେ। ତେଣୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଲେନି, ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦିଆହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତି, ଭଗବାନଙ୍କର ତ୍ରିଗୁଣାତ୍ମିକା ପ୍ରକୃତି, ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଭୂତା ପ୍ରକୃତି, ଯିଏକି ଯାହାର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ଅବିଦ୍ୟା ମାୟା ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଅବିଦ୍ୟା ରୂପରେ ଜୀବ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ମାୟା ରୂପରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ମାୟା ରୂପରେ ତାର ଉପଯୋଗ କରାଯାଏ। ସ୍ୱରୂପ ତ ମାୟା, ଅବିଦ୍ୟା, ପ୍ରକୃତି ସମସ୍ତେ ତ୍ରିଗୁଣାତ୍ମିକା। ଏଇ ଅବିଦ୍ୟା ବା ମାୟା କେତେବେଳେ ନିରସନ ହୁଏ ନା ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟା ଆମର ଅଧିଗତ
हुए ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟା ଅଧିଗତ ହୁଏ ଯାହା ବିଦ୍ୟା सा ବିମୁକ୍ତ है विद्या ही आमको विमुक्तिर विद्या कौन करे ना जीव को स्वरूप स्थिति उपनीत कराए जीव जो स्वरूप स्थिति उपनीत हुए से तार अविद्या निरस्त हो जाए से आत्मस्वरूप प्रतिष्ठित हुए ताकू कहती से यही जो प्रकृति जिते सांख्य सिद्धांत से भाव में कहुई प्रकृतिर स्थिति केते पर्यंत जे पर्यंत प्रकृति को जानिन यथार्थ जदि आम प्रकृति को जाणीजा ताहले प्रकृति आमको आउ कबलीकृत करके रखिपर से सांख्य सिद्धांत कहले काली आम कहीचे जे कौन व्यक्त व्यक्ता व्यक्त ज्ञ विज्ञानात् जीवर त्रिविध दुख किमती जीव दुख त्रयाभिघाता जिज्ञासा तद विघेत घातके हेतु व्यक्ता व्यक्त ज्ञ विज्ञान व्यक्त है प्रपंच अव्यक्त है प्रकृति ज्ञ है पुरुष ये त्रिविध ज्ञान जो मुहूर्त से मुहूर्त प्रकृति पुरुषर संयोगर सृष्टि प्रकृति पुरुषर वियोगे कैवल्य प्रकृति पुरुष अलग हो पुरुष तो स्वयं आत्मस्वरूप आत्मस्वरूप प्रतिष्ठित हो तेणु आमको प्रकृति को एवं प्रकृतिर कार्य को जानवा पड़ो ये प्रकृति एवं प्रकृतिर कार्य को जानवा है प्राकृत ज्ञान तापर कहले पुरुष ज्ञान पुरुष पुरुष किए पुरुष एठी जीव रूप जेतेबेले पुरुष निजको अधिगत हो जाए निजको जानीपे सेते बेले ता भितरे से परम पुरुष परमात्मा परमात्म तत्व ही जागृत हो एवं पुरुष ठारे पुरुष निर्गुण निरंजन निष्क्रिय निरवयव एवं प्राकृत भाव वर्जित प्रकृतिर संस्पर्श रे आसिले ही पुरुष मध्य ये सांख्य सिद्धांत कथा प्रकृतिर संस्पर्श रे आसिले ही पुरुष भितरे भोगलिप्सा जागृत हुए आ प्रकृति मध्य से भाव में भोग सुखरे बांधि रखे पुरुष जिते निजर स्वरूप बोधरे उद्बोधित हो जाए सेते बेले आ प्रकृतिर कबलीकृत हो रहेनी सी से निज स्वरूप स्थिति अवस्थान करे ये पुरुष ज्ञान आ ब्रह्म ज्ञान संपर्क में तो आम कही सारे ब्रह्म सर्वव्यापक जन्माद्यस्य जतः जतः जस्मात् जन्म स्थिति भंगम जायते तद ब्रह्म जहाँ ठारू जन्म स्थिति एवं लय संसाधित हुए सी होती परम ब्रह्म सी सृष्टि स्थिति लयर कारण सर्वव्यापक सर्वत्र सर्वज्ञ सी ठारू जगत प्रपंच सृष्टि होती लय अवस्थान करुच्ची एवं तांकोठारे मध्य लय प्राप्त ये हेले परम ब्रह्म परमात्मा से ही सत से ही चित से ही आनंद स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप तांको ही कहा जाए एकम एव अद्वितीय सदैव सौम्यदमग्रम आसीत एकमेव अद्वितीय से प्रसंग को एठी महानिर्वाण तंत्र मध्य कौन दृष्टांत देकर उद्धृति देकर प्रमाण कराई ज्ञानम ज्ञेयम तथा ज्ञाता त्रितय भाति मायया विचार्यमाणे त्रितय आत्मैवैको अवशिष्यते ज्ञान ज्ञेय ज्ञाता ये माया द्वारा ही प्रतीति होची जो मुहूर्त रे विचार द्वारा ये तीनटा को जानीजीव से बेले आउ किछि रहिबो नाही आत्मा एव एक अवशिष्यते से केवल एकमात्र आत्मसत्ता ही विद्यमान ज्ञानमात्मैव विद्रु चिद्रूप ज्ञेयमात्मैव चिन्मय विज्ञाता स्वयमेवात्मा जो जानाति सो आत्मविद आत्मविद का कि सुंदर कथा कहले ज्ञानम एव चिद्रूप ज्ञान कौन चैतन्य रूप ज्ञेयम आत्मा एव चिन्मय ज्ञेय आत्मा है चिन्मय स्वरूप विज्ञाता मध्य स्वयं आत्मा ये कथा जानिबा ही है ये कथा जी जाने सी होचंती आत्मविद
এইଭଳି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମତତ୍ଵ ସମ୍ପର୍କରେ ଏଠି ଆଲୋଚନା କରାହେଇଛି। ଜ୍ଞାନଂ ନୈବ ଆତ୍ମନୋ ଧର୍ମ। କେହି କେହି କହନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଆତ୍ମା ଅଲଗା। ଜ୍ଞାନ ଆତ୍ମାର ଧର୍ମ ନୁହେଁ। ଜ୍ଞାନଂ ନୈବ ଆତ୍ମନୋ ଧର୍ମ ନ ଗୁଣ ବା କଥଞ୍ଚନ। ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ ଏବ ଆତ୍ମା ନିତ୍ୟ ସ୍ଫୁର୍ଣ୍ଣ ସଦାଶିବ। ଆତ୍ମା କ'ଣ? ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ, ନିତ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଦାଶିବ। ଏ କଥା ଆମେ କହିସାରିଲେଣି। ଜ୍ଞାନେନ ଜ୍ଞେୟମ୍ ଆଲୋକ୍ୟମ୍ ଜ୍ଞାନଂ ପଶ୍ଚାତ୍ ପରିତ୍ୟଜେତ୍। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶଙ୍କର ଏ ଆତ୍ମବୋଧ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଜ୍ଞାନେନ ଜ୍ଞେୟମ୍ ଜ୍ଞେୟମ୍ ଆତ୍ମାନମ୍ ଜ୍ଞେୟମ୍ ବ୍ରହ୍ମ, ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସେଇ ଜ୍ଞେୟ ଆତ୍ମା ବା ଜ୍ଞେୟ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଜାଣିବା ପରେ ଜ୍ଞାନଂ ପଶ୍ଚାତ୍ ପରିତ୍ୟଜେତ୍, ଜ୍ଞାନକୁ ପରେ ତ୍ୟାଗ କରିବ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶଙ୍କର ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଏଠି ବୁଝିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଏକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତର ଅବତାରଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ନିର୍ମଳୀ ବୀଜ ବା ରିଠା ଫଳ ମଞ୍ଜିର ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାରା ଯେମିତି ପାଣିକୁ ନିର୍ମଳ କରିବା ପରେ ସେ ସେହି ପାଣିରେ ବିଲୟ ହୋଇଯାଏ, ଯେମିତି ଫିଟିକିରି ପାଣିରେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ପାଣି ଶୁଦ୍ଧ ନିର୍ମଳ ହେବା ପରେ ଫିଟିକିରି ମଧ୍ୟ ସେହି ପାଣିରେ ନିର୍ମଳ ଲୟ ହୋଇଯାଏ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଜ୍ଞାନକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ସେହି ଜ୍ଞେୟ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଣିବା ପରେ ପୁଣି ଜ୍ଞାନ ସେଇ ତତ୍ତ୍ୱରେ ହିଁ ଲୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଜ୍ଞାତା ଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞେୟ ଏକାକାର ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଇଏ ହେଲା ଜ୍ଞାନର ଚରମ ପରିଣତି, ଯାହା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଶ୍ଲୋକରେ ଏଠି ଆଲୋଚନା କଲେ। ଓମ୍ ସହନା ଭବତୁ।